Jesus, Gerdalen, ja? Hoe mijn mag laat joch? Is er holig maar rash? Kas er gur cúts ar cint eist gaat? Yeah. Gus mas tú cé hé. Cé ceappa? Ga catro gur seol go má fin searchin ag níl seoirt mar seo. Bhí sé branarm sa pub níos nuhiad nar bhí mé still a burníach. É seo? Bastard. Cuirt ar siúla? Mac fis an na gardaí. No, Mac. But is the comment fis chrorb. Cén fá? Ní dhéanaine siad tada. Is má dhéanaan tar sé leisceile le dothaid go dtíran. Agus níl mé géirí cuat eile bhaid. Níl salmon is it. Just your fault talk heavy, you know. Bran the toss on good care can you chest made during your show. When you play a bastard by the rules. Gewoon een hele gossend. Gedierig. Ik zie nog zo rudde belees niet in. Bran, gaat de squeal zo. Squeal is. Dat samen, niet zo ver zag. Wat gaat de kielen wat? Er wel het heen. Kol Chile. Dat zie je me gogalia, niet wij zien rasjes morgen. En je te vaart het zo. Kijk hoe je weet niet mocht. Je weet er maar uit te maar zo branden er. Als het een glasbricht er en daar is Jesus gooi Sheila als een miauwer. Bran, van hem scher goach. Hoe de kindse? Ja, ta. Ga ik hem keer not. Dat moet nog dus. Krijgt hem zijn maatje. De kindse vis al weg. Ja, ta. Ga sure what are friends for, hè? Come on. Bernie, tam is gezegd in de wholesalers, dan is. Het is wel een liste uit. Ta, het is een jammer volkam. Kon je wilt hadden het als de skade? Nee. Right. Was ik het enig? Ik heb van het Engels zeggen janiglo. Bij Kiris Nancy aan Bran maken nacho. Wie moet je wat? Bij het niet meer wat niet smoe amelijk je leren. Niet smoe ama. Sja. Ag na wholesalers. An romans ar fad bhíhil. Well, beit go déanamh sé sin le daoine áirithe. Ach, mana biste leat capród beag le déana amsa. Ar nús café riocht. Mac, ní ina méid armid seo. Ní is a céirdí in na réir marchasa. When you're a go to chill a teen raid, hishmate a holler, Yeah, well, thanks. Ga live as that's not the girl in the guard fish auch. Dúirt mé leat, Mac. Well, I can't put the here to routine watch detective. I mean, lied my vince. Ní me chun tadar rolla duinear be. Ní bheith an watha an réin chumme. Tá tá go dtíar an rócliste le go bhágach sé fine sé ar bithart. Jin sé cinnte go nglan sé sús na dhí. Well, dogs are neart like lands up knee and anyways. Like seriously, Mac. Níl bailach ar big bhfuil Prince fág aige. Agus bí cinnte go mai alibi so críoga chumá. Yeah, bitch good points to actually. No, Mac, barlam na Guardia ága le seo ar fad. Well, shit halt say. Well, sé. Agus ní híad na Guardia an tain bhealach. Well, we'll have velchat for Rachel Baincha. In Chakoro. Mach an white birds hand yet, 2 chances. Go mis she's an joppa. Must do record and bullets Jackie Sheila's radio. Yeah, was ich mal. Lernen mich range anyway. Yeah. Ní mé géir go siúil she's Jackar seo. Agus go bheiceigh sí gur bé seo Horlian nar réigeann sí mé ar feith ihe bháin. Well, me had to not care the little lumps in you, bit of a player. Yeah. Right, Liam, should cope kun machas clarchi teachta jog in your schedule. Fit a couple of cope belly on the go shack gin. Agus without me fresh. Go ahead. Koopel? Du frick naar hier gaat zinnen. Dat mis graag en zo. Zin, zit er nog heen, right? Well, nach ei brief horen voor in de huffige na kudulis na kweeltorin. Schnedders Aline rechi. Ah, Katrina. Tá mé ansás gur éir le a hatar sa bhaine tú an air. Anya comes la fada hu Aline. Buna sé seo le chula ganna agaí. Tá áhasar mo chur an últíomh go bhfuil agad feban na pásanra an se go radio fphobal hart go cin pí a rénos.
Tá banistóir nua fáilte agam go sealadach. Tá sé sacré agam leis an mord, is mar a háir tá sé tharbh sásta go bhfuil mar duine cá ard chailíthe leis. Tá sin ínta chaile. Bhfuil aine ganne? Dhéar an é, is am lá clia tá sé lena heile rint blianta, ach is duine den scahé, tá mé cinse go neanhí sé sár job anseo. Agus chuir me se táseart? Gan bhfuil, tá sé rinse aga mé thuirteteach níos dearna anio le castá libh. Slán. Slán Eileen. Hey, Mr. Ken duine in sco. Ah, ar leid forstúna an anos talent fao ar hir hall beidir. Oh, agus is tus an talent a bailú. Níor so go tú mar sin. Haha, chaitiúla. Bol an talent cí á gan háin seo, seans go mé sébin teart ar a fá seo. Hi, Vanessa. Hi, Brenna. Oh, díach mar a géarna. I mean, is ré gom ná focail síbhil taráis. Is chuir bhíránaí mar just cuiimir an na bréag ar fad. Agus sin, bhín sé ggéirbh go déaslam. Brenna, nach meid sin níos fearr don dheartha lei sé. Dit sé rudí réiteach. Dína me se rudí réiteach na eile seach am héin. Buíons na féidir lug. Hey, well, that's all right. Ben ik niet band sneden? Ja, nu gaat het mij maar aan de reer. Er hoe mij wel je. Wie dit ik in deze nacht te reben. Keert? Wat een paint al hebben net, hè? Bin de plugs bit wel. Siad, tá mé bhine chu ceachta dí. Tá sé tá. Gur maid be man sé service nations, hè? Right, Eddie, maid leis méid hálas a gafe né. Ó se. Níor mé garú náirús na tá mar ar níor maach duna bag níos spríile. Tá sam bhíal. Tú tá. Ca mer a dúháinráile. Sáling a John Calí ní roiine sin bechset. Tá si go right. Ónis, dé tá duna bháid níos meas a té bechset. Colle, cogur sem méid. Riart go maach fósaí. Níidir. Feidir nu met ceirtú me. Eddie, ha tú misne a bheitúach. Ní do churbe bheith cúil chunis. Ach tá go leor daoine mún sin bhsásta níos a hapú bechset. Dit is je deel toe versen. Dúil túhaid? Leit go bra letse? Spug buil tar. Mas tú. Bhil gweim sehaach. Ní cháil fervis ní riomh. Right, á maid. Uit veel. Bhí sam gur budéil náticint, sní go mín slip sinna gur amach an dars. Tá Nancy duna termasú. So ce bhéid atá se? God na clúam. A haig, ce bhéid ar Woodale Dark Rum? Woodale Dark Rum. Oce, wat sé ad? An shaky na bhfuil an camad an price ceart, bhaid gon shaky na... Scór pont abrimis? Scór pont? Dó dhear mar sé bhfuil? No, tá. Well, hello. Ken cui bhfuil tusa? Ítach. Sin mar bhat níos tú hain cuma. Flattery will get you everywhere. Pasúla go mé. Wilt we gimmick, Jason? Ja. Tá. Slán haig. Well, ik earn maar sin echt had. Hi, Jason. Welcome, Padre. Wat is het daar? Goed, chef. So bhí mé ag smíine van sin. Sha? Well, yeah, agus, well, just bhí mé ag Wonderwall an... Hiya. Hi. Erwart den ag an lumsa go mín tusa gagur gigni. Agus hat dúhána stúr arhána. Well, yeah, bhí mé léile banní is bhuiim cúpla gigs a gláiste. Well, tá mé sé go sa radio. Tás at an radio fubal. Agus tá chur gaid le chéile. Cool. Beidir gur féidir in sí sorkint. Sure, absolutely. Céin óir... Go leisceil. Is léir gohfuil bhí le rá a géon seo agus tá obair leis an amsa. Oh, sorry, Hira. Go leisceil. Feici mé hu, all right? Tá mé sarnis, déit muid sí is bhil a filion. Céir? Oh, sorry. Obair. Oricint elevator. Ní an glynachaí ar ghuiile ar bit. Not to mention Taig. Tá mé ginta go bheith sin éon that's that. Go manage díomhlig? Well, ba bhaith an banistar nua an radiofobal a chur an anaidíomh. Má chean cara Larry McReinal. Well, barliam gur lárás a hiúrat na haibri thorm. É sin an túsal McReinal. Ach, tígam gur fear le loch na man, rudí a chuneáil pasbeag neamh ar Malta. Effectad gur ar Malta an stratéis chúisiilta í sin ar go leor bailí. Ach, gandol ar fólé.
Well, Laura's, Shahi Katrina, our star performer Marajerha, she Katrina a Canyons na ratings in Arja. Oh, a Katrina. Nach mór an trú an téad an dachú sin bheith chortha mú radio. Agus Sheila as Tiochanal, mar a Sheila ní bheith mar sin se chorbe. Oh, hir chonel. Oh, go dé mar te tú a híle. Oh, great. Agus, Liam. Tag an Liam ar go grahi ifige fi láthir. Ítach ar fád. Sin ddíirech an cinál rud a henilium faoi bheitthe gobars na man commerceáide. Bíon rud I chun nua amsrán, ní bhíon leis go oribh rud I úra a chriáil. Fear má rúnaí, éimtach. Well, actually, ní rúnaí mé, sin Job Thompson. Ní chuirí mar just teachran ab an seo heile. Tá cúpla rud le play ag Lauras is me hen. Well, ní an honca. Ach dhear an go fearr deasa. Tá sé rob a cá an bhil? Friggin' gobshite. Yeah, sin an rud is massive faoin áitse. Ní bhíon éilú riomh in-laws is outlaws. Oh, yeah. In-laws an ishe, be? Tás aga céir tá giste. Rainos, ha hagann sé hiige nach in-laws mai héananis tú hen. Is tú a siúl amach le mar chuirín? Ah, well, ar a leid ní ná tú hénig gás canar. Ach, madru is a bílóta sexíantí sin mar a chugan sí leis. Och, bí hagann siar. Is leir go gaim mé focail bheith am le síle beag seanja, hei? A haig, an cuivanat ní ha faoiar. Céim í sin in nuir? A taisad. An í ha faoiar, mé héananis Jason. Bhí tú ag insa going faoi Magwina. Magwina? Taisad. Magwina atá ag tógal an gasor. Oh, na. I fitteoch sin híad? Yeah. Tom atá ar nach, Se, Tom. Ní féidir bhfuil síla dán? No. No, just bhí trú am don nasar sin an mid. Gas bhí dín bacht. So, céir é an scéal? Scéal? No, sí dóid. Tú scéal leid. Béid an teachn se thugan. Seir fanna mé leis sin lurh samna waite. All right, bantanna for rénas. Slán. Díomh Chalíní. Hi. Bhí hína Nancy dál in scéal. I bhaith sé an seát an duinear. Oh, ce bha? Tá sé mé an áhar le mór an siopa. Hey, sí bhá chiclí ar fón an sa radio ar ball. I rá se? Céirt? Sin ná hí sin a bhíonar. Ní páistí mé deis. Rélas bum námi gíineiriche. Get an go éon chuoi. Rianna, the turn say cheapam. Ah, no way. Oh, Kenny, shivshe. No, not a funny game chin. You know, frabromishe and shan lad creana. No, horror. Crack out there now. Ach, Rélas, ceir go tú an bhí an féidir. Tá se go seáin ó, I mean, can't train with cinnte an frí. Tá cuairt ar an Chalíní. Hi, Irina. Hi, Rosia. Ra lá maith ar scáil? Gan bod y project yn dod yn... Ie, ti'n fed yn trwy'r mor o. Ie. Tá brón an fao chéine chinnéad. Vince, céir atá ar siúl. Cas Rina arman le hana agus bhíag na risi wem. Ach mar ónseach lach mé leis na crawan ag an saoíocht. Grau Jeffer, hí nó grau troch humor hí. Ach ní héon tálaíocht í seo. Bhí si troch féisach an sin. An bhirteachu. Tá sam. Ní héige mé. An bheas grau cadjah maithagam. Well, Rina agus le Rosia ar laiad. Sinead. Tá is acu. Gom leis ge? Tá is acu. Tá sacu céird? Tá sacu céú héin. Dinnis donach go bheith.
Hi, Budel Miller atá. Tá ciún an seo nach na? Tá sé lu fós fan cúplaúir le geile. Sam, yeah. Ach, nach haint het thuirsach tá seo riamh. Mín gachíthe mar chéile drám céanna. Orinthe. So mis méanamh biting nach brisemáid, bud ag an diflína. Yeah? Well, déit go dal go gaiile féidir, jazz session ar dagin. Dul is Jack Galia. Lása. Ag cin go mar sé ceir le taig, agus bín session aontacha níos alún. Is an date a bheits an seo? Déach tuair sin hirt ar right. Is ní bheith bant ar bre ag Ciara leis an mai? Ciara? No, Ciara agus donacha. Le bheith beag ganí níos crunne faoi. Bhí siad soch mór le chéile miú nach rá. Branda Denise, ní... Mar Jason. Má tá tusa géirí do chuid tain áil ar se Ciara. Is cum lam. Féite tú do ráir rud a dhéanamh. Ach, Jason. Nach cheap gohfuil tusa in an mise úsáid ar watha le rud ar be. Go háirithe, le a díaltas beag sórach a bhaint amach ar the ex-girlfriend. Bernie, for me chung aile maidin it. Tás an go bid in na teachta smáilet. Se hára am rud a cinn deálit. Masún méhall gur mama in na rábhar a bhna? Well, ní lic mu cead chuisnéana. So ní lice? No, ní lice. Rish. Brand, wat is kind met calculator seo? Fi macrood cin nach go gluchar in na Gardaí fiú. Ní heb gur ionta plán sin is ide. Sure cén má am golan. Ní inis si tada. Brenne, tá mis se tau. Bhí mé beagnaín trína chéile ar na háir sé ar dúsach. Ní sé seach go mé chur agur is lim. Ní tu sich ní fós. No. No, Neil. Voorbaarts ar bás an seo norí. Cai tá go dtíar an íchas sin? Well, mag Robbie hart fós bhfuil sean bhróda leis it. Well. Ga me Robbie hart fós. Seans nach mé na dhéana seo. Ie, tá samach. Siit mé rástóina. Ma tá cúna behaid finessa. Be mis hart cúnaí. Calculator? Thanks, Neil. Agus tónhfuim seo bhaitiúha. Bheithád bháid níos háras gon beanna bit. Tá de tegadí sé. A chu tú áhaisteach gaiilú sa teachtainna go andarí, docha bu seandrá úteach ra. Os go héana hémas, bí daoine rá go fear troidna an tuignas. Chálacht a bheith gan nuignas is rí spichset. Siad nó bhfuil minscle buna siscin tí lei sin, níor cheachcha í cís deasa tí an géad loidíomh iad. Sceach go neamach iad, as mar an dá mór pléile sin. Na mácha ní siad amach an Tyraniad, ha? A siú ach antíín Tyran sin. Ach baile mór a Tyran amada, nó ce teach dort. Oin seo. Ús deach go fótar an is nugus deach múna scoile, ha? Na óla hémas is bra an tair tala íonna. An tair tala ó cá. Sciad mhaine a strí. Wel, níl sam go bailach an is ceir dúirtí le ach sinna a rápásan a héin ach focail do a chlúis. Níl an ach focailín cúla ó dhír annach amháin go dtír annach chaile. An hí ní hócinart a spéisi bheitínte. Ní dáta bin nach chutí blódrach. Tá. Ach níide an le déan í línte ach ben ar nús chola bhean eile. Agus bí cinnti a céan bás ní gáfiú go mechas acha ba. Ní do chur rúni beg plámó sin is dís na a heistínse. A churíomh I díomh déan. Le díag do ba cheapa go bhfuil do faoi smachta go. Níidir sinna seach rún beg go tíl. Rún beg go tíl déan.
Right, ní mór dom sa bheith géimeacht. Tá clinic lú aga mar maidin. Tuigim táidseil dá a héna go hocht. Listen snéad. Tá sam nach rá an atmosfér óintach níos túisce. Ró ítach. Níor leir siad focail am tháinig meisteach. Dáin siad túsdaire agus an sin ní ísadís duine mar chuideachta. Snéad tar brónar, caithméid feid a bheith hán. Feid. Mas tú nach chuil feidem. Ní hééis sin a bhí a ggéistám. Tá sam go bhfuil sé hééis chu steathart. Ach rinas róise, chu gurta sé go móríd. Jo, bhí mi sé gurta go máná den dearmad. Bhí muid lo gurtathe. Ach tá na chalín na jóg. Bhíon garró dómh agus bán a go dtí sin. Tá sád hain. Ja, bhil an rutas meas a faoin a go ddígam dómhar bhealach. Tá agam gur gurtaí uid. Agus go gapan siad gur béise an bailach is fear le bheith dílis amthir, a cábhágan sé sin muide. Orint a ceapan gur botúnú fásach é seo. Ní botún é an nuair seo. Tucin a chalín í as. Thóga sé tamil Beiidir, agus tuci siad as. Tuci míid a fad as. Geanam dit. Yeah, well tá sé all right ditse. Tá clocht agat ar turbulence. Ach, ik wil die kaart die er niet om met hij. No, van te doen, hoor, wat goed ik heb dat. Oh, dat je. Amos is vet, zeker zeker doen hoor. En dan ga ik nog maar. Het doet zij ze. Je kan niet zo even er zijn. Moet je gaan niet zo graag. Him si chahan. Cafad dwi'n a cair y mahar dy chlwysio. Ni chwr ma sŵs le caint mar sin sa chasio. Toen doet voor zijn geen Jer me moet jou roer, moet jou dingen. Je stopt tussen mij naar een schouw jullie les kunnen gaan. Stop. Naar bakers. Dat kan al shuffelen in je. Nes je moest niet la jar en lellen zo van ord. Agus ma lanu toen naar crack zo niet toe jo ia biele heret. Be ook net toe vera. Maar waar? Maar een boss. Scar jij het niet saak dat. Nee, maar zeker aan hackje. Je moet hem vertellen dat is, hè? Naar bakers. Tot je gelukkig. Kun je me stokken daar? No, blijf eens je hack niet kwijt. Nee, maar keer aan hackje doen, hè? Moest niet meer keer aan voor schalen, hè? Maar die nou was handig, die ijsje moest maar net zijn, zo zeg. Oh, we zo wat, dan mag ik maar gewoon die hebben we maar doen. Ach, ik vlieg een bouw. Oh, tas, ik kan nooit je weten hoe de hek niet goed is. Daarom puntelle Denise, maar wel. Mas tú chuir an gléibh chur an haithní rénos. Déit sé figus nóir? Je bh maait het Jon. Ní had je steach a char. Níach mar tír mu sin le fáta. Mu je sé hén mar a bhain se cíal. Liam, cara é bhd a cin sin saáid. Bernie. Tá is aquí mar dhéanar Angela. Tá ag Bernie? Ach, ce chaí? Well, is scéal cin á fad é. Ik heb me niet echt meer gebracht, zeg. Wel, ní roirt. Mis a dúirt le é. Tusa? Wel, ní rá an dar ra am. Dúirt Jason rud a cinn lei. Gus ceap me go meid sin níos far go gluisigh sé an éar na weimse. Jeez. Is ce ook sé? Cad a jappa. Go méid as am go dógus sé á donna sin é. Ní bheith má bhéil oscailte go deo am. Brand van is... Tá sam nach rudí de méins Bernie bhfuil kosher. Tá sam go chama go donna leich. Mens dan go leis well. Men an cúna hortín is. I'm sure fasach fi méid a Harley's me Hennigs Bernie. Déana muid le rudí nach mé mid rud a lastab. Ja. Ach, steach a ceachta. Ní féidir go siarach. Marachta leis rudí tá gentain, ja? Well, no. Ní féidir go siar. Agus féidir go le rá. Mas tú?
in trachsáchaí de heachsa, le bhíú nó cins? Ní samló se. Come on, ban tú soltas. Tu go héon fuil hart ar hocht, ok? Yeah, all right. Ítach, ní bhaid a fel.